намояндагони ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 аз сарнавишти Билол Қурбоналиев, узви фаъоли ин гурӯҳ, ки рӯзи 24 октябр дар Олмон боздошт шуд, нигаронанд. Ба гуфтаи онҳо, бо гузашти 2 ҳафта аз ӯ хабаре нест. аъзои ин гурӯҳи мамнӯъ дар Тоҷикистон аз эҳтимоли истирдоди Қурбоналиев хавф доранд. бархе аз расонаҳо боздошти ин паноҳҷӯро ба ҳодисаи тухмзанӣ ба мошини президенти Эмомалӣ Раҳмон дар Олмон рабт доданд. аммо намояндаҳои гурӯҳи 24 мегӯянд Қурбоналиев дар ин кор даст надошт. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод, ки ин мавзӯъро таҳқиқ кард, ҳоло дар студия бо мо аст. Мирзонабӣ, боздошти Билол Қурбоналиев дар воқеъ баъди чанд ҳафтаи сафари президент ба Олмон ва эътирози гурӯҳи 24 сурат гирифт. маълум шуд, ки сабаб чи аст? бале, зарангез ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 ки Билол Қурбоналиев ҳам як узви фаъоли он аст, дар хабарномаи иддаои ин ки вайро полиси Олмон маҳз барои тухм задан ба мошини президент боздошт кардааст, рад намуд. ҳарчанд таъкид шудааст ки ӯ ҳам дар эътирозҳо ҳангоми сафари президент ба Олмон ширкат доштааст. аммо ба гуфтаи масъулини гурӯҳ, боздошти Қурбоналиев ки мақоми паноҳандагӣ надошт, ба санадҳои будубошаш дар ин кишвар рабт доштааст. Билол Қурбоналиев пас аз ҷанги Русия бо Украина аз Киев ба Олмон омада будааст. убайдулло саидӣ, сухангӯи гурӯҳи 24, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ҳоло ба Қурбоналиев хатари истирдод ба Тоҷикистон таҳдид мекунад. از کشور آلمان و تشکیلات‌های حامی حقوق درخواست می‌کنند که از حقوق بلال قربانعلیев حمایت کنند، زیرا در صورت بازگشت مجبوری به تاجیکستان او را زندان، شکنجه و یا اینکه اصلا نابود شوی تهدید می‌کنند. ولی تا هنوز موقع مقامات آلمان در رابطه با این قضیه دسترس نیست. خب گفتید آنها از این بیم دارند که در صورت استرداد شدنش به او زندان و شکنجه تهدید میکند. احتمال استردادش تا کجا زیاد است؟ ببینید زرنگیز، حالا این سازمان برای حمایت حقوق بلال قربانعلیев وکیل مدافع گرفته است، ولی طی این مدت هنوز از جزئیات قضیه او خبری نیست. با توجه به استرداد چند تن از اعضایان این گروه ممنوع در تاجیکستان در گذشته و زندانی شدن آنها، نمایندگان مخالفین با نگرانی میگویند که اگر قربانعلیев فرستاده شود، شکنجه و مجازات خواهد شد. و بلال قربانعلیев در تظاهرات روزهای 28-29 سپتامبر ضمن سفر پرزیدنت تاجیکستان به آلمان حضور داشته است. قبلا آنها در اظهارات خبر داده بودند که بعد از تظاهرات مقامات خویشاوندان آنها را در داخل بازداشت و شکنجه کردند. و دیدبان حقوق بشر روز 6 اکتبر گفته بود حدودی 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و بازپرسی شدند و مقامات تاجیک قضیه را تا هنوز شرح ندادند. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد بود با جزئیات بازداشت یک عضو گروه 24 در آلمان.